श्लोक श्लोक नंबर केते 5 5 5 ना हमें 4 ही आलोचना करथिले स्क्रीन शेयरिंग समस्त देखा जाउछि तो हमें पुणी मूलरू रिपीट करुच्ची एथिपाई जे आपण माने ये श्लोक समस्त मन रे प्रिंट होकर रही जाव नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् जशोदाभियोलोकलाधवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्ते ए श्लोक को बोलंतु दामोदर अष्टकम श्लोक को सेमती म्यूट थाउ म्यूट रे बोलंतु किछ नहीं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम अर्थात एडे सत्यव्रत मुनि भगवान दामोदर को प्रणाम करछंती नमामि प्रणाम करुची काहाकू ना भगवान दामोदर को जहांकर रूप होची सच्चित आनंदमय रूप एवं श्री भगवान कौन करछंती ना कर्णरे लसत कुंडलम कर्णरे कुंडल धारण करछंती गोकुले विराजमानम गोकुल रे विराजमान करिछंती एवं कौन लीला करछंती जसदा भी उलुख लाधवमानम निजर चोरी करुवा माखन चोरी करता भୟରେ माँ जसोदा को देखिकरी उदुखल दौड़िकी उदुखल डेई दौड़ुछंती परामृष्टम अत्यंत तदृत्य गोप्या अर्थात माँ जसोदा कृष्ण ठार अति द्रुत गति दौड़ी नृत्य गोप्या माँ जसोदा भगवान कृष्ण को धरी देइछंती समस्त बोलिबे मु अनम्यूट करिवि ना मु बोलदेबी कौन आपन मत बोलिए समस्त ना कौन कहउछंती इच्छा अछि बोलिए आपण माने कौन कहउछंती बोल दे लेट हो तो हेतु में मते स्पीड जाय पड़ियो सेतु में रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्ममृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातकनेत्रम् मोहश्वासकम्पत्रिरेखा ककण्ठा मुहुश्वासकम्पत्रिरेखा ककण्ठा स्थितगर्भदामोदरं भक्तिवर्धम् समस्त कहतु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्ते भगवान का नाम करंतु ठीक अच्छे रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजंतम जेतोड़े माँ जसोदा कृष्ण को पछपटु धरी देइछंती रुदंतं कृष्ण कौन करछंती रुदंतं माने कांदुछंती मुहुर्नेत्रम जुग्म मृजंतम तांकर दुईटी नेत्र को आखिरे मचल करछंती घसुछंती कराम्बज जुग्मेन सातक नेत्रम भगवान कृष्ण आखि सातक नेत्रम अर्थात भयभीत नेत्र आतंकित हो जाइछंती भगवान कृष्ण जहाँ को भय मध्य
देखिकी भयभीत होता है। आज से भगवान कृष्ण मांकर सामान्य गोटे बाड़ी की देखिकी आज भयभीत होई दुई आखिकी घसुछंती। मुहुश्वास कंपत्री रेखा कंठ कांदुवा समय रे कृष्ण मुहुश्वास दीर्घ निश्वास नौछंती। हाँ हाँ ए भलिया दीर्घ निश्वास नेबार कारण तांका कंठरे तीनटी रेखा सृष्टि होची। स्थित गर्भ दामोदर भक्ति वर्धम अर्थात से दामोदर ही कंको मोर प्रणाम। इति दृक्सलीलाभिर आनंद कुंडे सुख संनिम्न जंतम मख्यपयंतम तदीये स्थितागेषु भक्तिर्जितातम तदीये स्तुतागेषु भक्तिर्जितातम पुनः प्रेमतं पुनः प्रेम संतं सतावृत्ति बंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्ते अनम्यूट कर बोलो ना भल लगुनि सात अनम्यूट कर बोलंतु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 इति दृक्सो लीलाभिर आनंद कुंडे एहीपरि भगवान कृष्ण तांकर अनेक बाल्य लीला करी निजर बाल्य लीला द्वारा आनंद रूपक कुंडरे स्वघसम निम्न जंतम स्वघस माने निजर परिजन मानकु परिकर मानकु गो गोपी गोपाल बालक मान को कौन कर निम्न जंतम अर्थात श्री आनंद रूपक सरोवर रे पूरा उबुटुबु करके रखुचंती सर्वदा आज गोटे लीला काली आ गोटे लीला परदिन आ गोटे लीला एपरि कंटिन्यूअस लीला करी 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 गोकुलवासी मानकु आनंद रूपक कुंडरे निम्न जंतम अर्थात सुंदर भाव बुड़ी रखुचंती आख्यापयंतम अर्थात भगवान एटी कौन करछंती कहउछंती कौन कहउछंती तद्दीयेषु तगेषु भक्तिर्जित्ततम अर्थात तद्दीयेषु तगेषु भक्ति जित्ततम मो प्रेमी भक्ति मानक द्वारा जिता जाइथाए जो माने प्रेमी भक्त से मानक द्वारा मु जिता जाइथाए नुह कि ऐश्वर्य भक्त मानक द्वारा नुह कि निर्विशेष ब्रह्मवादी द्वारा जो माने भक्ति जो माने प्रेम रूपक भक्ति करती से मानक द्वारा मो जीता जाइथाए पुनः प्रेमत संसतावृत्ति बंदे पुणी थरे सत्यव्रत मुनि कौन कहते से दामोदर को मु शतावृत्ति सह सहबार कौन करुची प्रार्थना करुची प्रणाम करुची वंदना करुची वरं देवमोख्याना मुख्यं बधिंबा पढ़ो समझते वरं देवो मोक्षं नमोऽप्यावधिन्दा न चानं ब्रूणे हंबर सादपीहा पूर्णं हम बरसात अपि इदन्ते वपुर्नाथ गोपालवालम् देवपुरनाथ गोपालबालम् इदन्ते वपुर्नाथ गोपालबालम्
idam te सदा मे मनस्याभिरस्तति मन्ये हरे कृष्णा Krishna हरे Hare कृष्णा Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे परं देव मुख्य ना मुक्तं बधिंबा ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଏଭଳି ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ନମାମି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିଛି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବର ଦରକାର କି ତମର ହେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରେନି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରୋ କରିକି କ୍ଲାସ କରିଦେବେ ବରଂ ଦେବ ମୁଖ୍ୟନ ମୁଖ୍ୟଂ ବଧିଂବା ଆପଣ ବରଂ ଦେବ ଦେବ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ବର ଦେବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବ ସର୍ବତ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବରଂ ଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବଧେଇ ବା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ସୁଖ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନ ଚ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଅନେକ ଯୋଉ ନବଦା ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଅହଂ ନ ଚନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଇ ବର କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ନା ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ସୁଖ ଚାହୁଁଛି ନା ନବଦା ଭକ୍ତିର ସୁଖକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର କଣ ଦରକାର କୋଉ ବର ନବ ଅହଂ ବରସାଦ ଅପିହ ଅହଂ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ବରସାଦ ଅପିହ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଇଦଂ ତେ ବପୁରନାଥ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲମ ଇଦଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ ମା ଯଶୋଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ ସଦା ମେ ମନସ୍ୟା ବି ରାସ୍ତା କି ମାନେ ସଦା ମୋ ମନରେ ସ୍ଫୁରିତ ହଉ ସଦାବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହଉ ବାସ୍ ମତେ ଏଇ ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ନା କି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ସୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ନବଦା ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପ ବାଳକ ରୂପ ଯୋଉ ବାଳକ ରୂପରେ ମା ଯଶୋଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଦାମୋଦର ରୂପ ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତ ହଉ ବାସ୍ ଏଇ ବର ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ଠିକ ଅଛି ଇଦନ୍ତେ ମୁଖାବୋଜମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଳେ idam te mukhavodam कृतं कुन्तले सिद्धारक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बिता बिम्बरतां धारां मे मुहुश्चुम्बिता बिम्बरतां धारां मे
बिंबाधरं मे मनस्याभिरास्तामं लक्ष्य लाभे मनस्याभिलाषामलं लक्ष्यलाभे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, 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 हरे Hare Hare, Hare Rama, ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକୁନେ ତାଙ୍କର Hare ବିଦ୍ୟା Rama, ରଣ ବିଦ୍ୟା ହବନି ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ Hare ବିଦ୍ୟା ରଣ ପାଠ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ନାମ କରନ୍ତୁ Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାମ ଆମେ କଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଆମେ କଲେନି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ସେ ଚାନ୍ସ ଆମକୁ ପୁଣି ଛଡେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ କଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଥା ନା ଆମର ଯୋଉଠି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ନା ଛାଡିବେନି ରନ୍ଦ କରିବେ ଠିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଇଦନ୍ତେ ମୁଖାମୁଜମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଲେଇ ବୃତ୍ତ କୁନ୍ତଲେ ସିଗ୍ଧ ରକ୍ତେଶ୍ଚ ଗୋପା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ मोहचुंबित बिंब रक्तां धारम में मनस्या विरास्ताम अम्लम लक्ष्य लाभे ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ସେୟାର କରୁନା ଏ ଓଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି ଓଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ସେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଶୁଣିବା ନାହିଁ ହେଲା ତତ୍ର ଚ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ते ତୁମର ଇଦଂ ଇଦଂ ଅର୍ଥାତ ଏହି ମୁଖାମ୍ବୁଜ ମୁଖ କମଳ ଯତ୍ ଯିଏ ଅବକ୍ତ ନୀଳେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଳ ଅର୍ଥାତ ପରମ ଶ୍ୟାମଳ ସିଗ୍ଧ ରକ୍ତ କୋମଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚ କୁନ୍ତଳ କୁଞ୍ଚିତ କେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ଗୋପ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଯଶୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ବିମ୍ବ ରକ୍ତାଂଧରା ବିମ୍ବ ଫଳ ପରି ରକ୍ତିମ ଅଧର ମେ ମୋର ମନସୀ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ସରଚିତ୍ତରେ ଅବିରାସ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲାଭେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲାଭରେ ଅଳମ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁବାଦ ଏଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୋହିତ ତଥା ଚିକ୍କଣ ଓ କୁଞ୍ଚିତ କେଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତଥା ମା ଯଶୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୁଖ କମଳ ଯେଉଁଠି ପାଚିଲା ବିମ୍ବ ଫଳ ପରି ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣର ମନୋହର ଅଧର ପଲ୍ଲବ ଅଛି ସେହି ସ୍ୱରୂପ ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ହଉ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲାଭରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ମୋର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଥିରେ ବରରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ବର ମାଗିଥିଲେ ଇଦନ୍ତେ ଗୋପାଳ ବାଲମ
ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ କଣ ହଉ ନା ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଫୁରିତ ହଉ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା କଣ? କେଉଁ ବର ମାଗିଥିଲେ? ନା ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ ମୋ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତ ହଉ। ଏଇ ବର କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ, ଯୋଉ ମୁଖର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ମୁଖର ରୂପ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ କିଏ ନା ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ କିପରି, ଚୁଟି କିପରି ନା କହୁଛନ୍ତି ଘୁଙ୍ଗୁରାଲେ। ଘୁଙ୍ଗୁରାଲେ ମାନେ, ଘୁଙ୍ଗୁରାଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆମର ସବୁ ଚୁଟି କିପରି ସିଧା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚୁଟି କିପରି ଗୋଲ, ଗୋଲ ଆକାର ଚୁଟି। ଏବଂ ଏଇ ଚୁଟି କଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରେ, ମୁଖ ଉପରେ ପଡିଛି ବା ମୁଖକୁ ଆସି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ଏ ଘୁଙ୍ଗୁରାଲେ ବାଲ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରେ କଣ କରିଛି, ମୁଖକୁ ଆବୃତ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଚୁଟି କିପରି ନା ଚିକ୍କଣ ଚୁଟି ଅଟେ, ଚିକ୍କଣ ଏବଂ କୋମଳ ଅଟେ। ଚିକ୍କଣ ଅଟେ, କୋମଳ ଅଟେ ଏବଂ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହାଲକା ଲାଲିମା ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ କେମିତିଆ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଘୁଙ୍ଗୁରାଲେ, ଗୋଲ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଲ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଲ ଚୁଟି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆବୃତ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଚୁଟି କିପରି, କେଶ କିପରି ନା ଚିକ୍କଣ ଅଟେ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଏବଂ କୋମଳ ଅଟେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶର କଲର କିପରି, ରେଡିଶ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ରେଡିଶ ମାନେ ହାଲକା ଲାଲିମା ଯୁକ୍ତ, ବ୍ଲାକ ନୁହଁ। ରେଡିଶ କଲର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମା ମାନେ ସାମ୍ପୁ କଲେ ଖରାକୁ ଚକଚକ କରେ ଚୁଟି, ନାଇଁ? ଖରା ପଇଲା ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମା ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଚକଚକ କରିବା, ବା ଯୋଉମାନେ ଚୁଟି କଲର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ଉପର ଚୁଟି ଚକଚକ କରୁଥିବ। ସେଇପରି ଭଗବାନ କଣ ସାମ୍ପୁ କରୁଥିଲେ କି? କୋଉ ସାମ୍ପୁ କରୁଥିଲେ? କ୍ଲିନିକ ବ୍ରଶ ମାରୁଥିଲେ ନା ସନସିଲ୍କ ମାରୁଥିଲେ? ଓକେ ବ୍ରୋ ହସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ରେଡିଶ କଲର, ସେଇପରି ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ ହଉଛି ରେଡିଶ କଲର ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର କେଶର କଲର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କେଶର କଲର କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କ ଭାବନାରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ପାଖରେ ବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି, କି ବର ମାଗିବା କଥା ମାଗ, ଜଲ୍ଦି ମାଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବର ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବର ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବରରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ଦରକାର ନା ଇଦନ୍ତେ, ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୁଖ କମଳ, ଯୋଉ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ହୃଦୟରେ ଏ ଯୋଉ ବାଳ ଗୋପାଳ ଛବିକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବାଳ ଗୋପାଳ ଫଟୋ କଣ ସ୍ଫୁରିତ ହଉଛି, ପ୍ରକଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଳ ଗୋପାଳ ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି, ଇଚ୍ଛା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
बुझिपारे सत्यव्रत मुनि काली श्लोक कौन कहले इदंते बपुनाथ गोपाल बालम ये जो गोपाल बाल जो गोपाल बालक रूप सदा में मनस्या भी मो मन रे सर्वदा स्फुरित हो सर्वदा प्रकट हो यार अर्थ सत्यव्रत मुनि हृदय रे बाल गोपाल दामोदर को दर्शन करुछंती हृदय रे स्फुरित होची तेणु कहउछंती मु हृदय आपन को स्मरण करथिली हृदय रे देखछि किंतु वर्तमान मते फ्रंट रे देखा दियंतु मो फ्रंट रे आविर्भूत हुअन्तु मु आपनकर जो बाल गोपाल रूप को देखिबा को चाहूची आ हृदय रे रहंतुनी बही नृसिंह हृदय नृसिंह नहीं कह वर्तमान जो बाल गोपाल जो छवि बा जो बाल गोपाल रूप आपन हृदय हृदय स्फुरित होउचंती वर्तमान दयाकरी आपण मो बाहर प्रकट होंतु मु से गा बाल गोपाल रूप को दर्शन करने को चाहूची ताले प्रश्न उठुची ये बाल गोपाल रूप किपरि जे सत्यव्रत मुनि पूरा फ्रंट देखिया पे इच्छा प्रकाश करुछंती ताले बाल गोपाल रूप किपरि अटे एथिपई कहउछंती अव्यक्त अव्यक्त मीन्स अव्यक्त अर्थ होची ये जो भगवान कर बाल गोपाल रूप एते सुंदर रूप फटो देखंतु एते सुंदर रूप जहाँ को मन एवं बाणी रे आमे प्रकाश करि परिबा नाही भगवान करे जो बाल गोपाल फटा एते सुंदर आमे मन द्वारा चिंता करि परिबा नाही बाणी द्वारा मध्य प्रकाश करि परिबा नाही आ केते सुंदर ना आवृतम कौन आवृतम ना भगवान के जो कला कला कुंचित केश सुंदर सुंदर कला कला कौन राउंड सर्कल कुंचित केश केशरे मुखमंडल आवृत होइछि कृष्ण करा ए जो गोराकुर केश बुझिले मुखमंडल को आवृत करिछि आपण कहबेनी फोटो रे पडु सीधा बाल अछि नहीं सेमती कह ये इमेजिन फोटो कृष्ण का रियल फोटो सीटा अर्थात आपणकर मुख कमल को कला कला कुंचित केशरे मुखमंडल आवृत अर्थात आपण कर मुख कमल सिद्ध ये जो कला कला केश कौन ना सिद्ध लोहित माने जो रेडिश रेडिश कलर एवं कुटिल केशरूपी भ्रमर माने घेरी रहिछंती लागुची जेमती आपण मुखमंडल को ए जो कला कला केश घेरिकी रहिछंती लागुची जेपरी सिद्ध लोहित एवं ए जो कुटिल केशरूपी भ्रमर माने कौन करछंती ना चारिपटे भ्रमण करछंती भगवान का चुटी जेहेतु चारिपटे भगवान मुख को कवर करिछि लागुची जेपरी भ्रमर माने रेडिश कलर भ्रमर माने भगवान कर मुख को कवर करिछंती से मुखमंडल को मां जशोदा एवं गोपी माने बारंबार 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 चुंबन करुछंती एही प्रार्थना रु सत्यव्रत मुनि मुनिकर जो लालसा देखिबार जो लालसा आहुरी बढ़ी जाइछि आहुरी बढ़िबा को लागुछि तेणु सत्यव्रत मुनि कौन करछंती ना निजर आखिरे जो भगवान कर बाल गोपाल हृदय स्फुरित होउछि ताको सामना रे देखिया पे प्रार्थना करछंती किंतु सत्यव्रत मुनिकर वर्तमान भी मां जशोदा कुपी माने जेपरी कृष्ण को चुंबन करुछंती से चुंबन करिवार लालसा मध्य सृष्टि होउछि अर्थात मोर ए जो दुर्लभ आशा कौन पूर्ण हेबो जेमती मां जशोदा बा जेमती गोपी माने कौन करछंती ना भगवान कर सुंदर मुखमंडल को चुंबन करुछंती सेही परि मध्य सत्यव्रत मुनिकर भगवान कृष्ण सुंदर मुखमंडल को चुंबन करने इच्छा प्रकाश होउछि
ଲାଳସା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଆଶା କଣ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ? କଣ ଏ ଆଶା ମୋର ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିପାରିବି? ଭଜନଗତ ପ୍ରଭାବରେ ଆରମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ବୃତ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ସାଧନା ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛେ ଏବଂ ଏ ସାଧନା ଭକ୍ତି କରି କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ଯାହା ଆମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହବ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ନିଷ୍ଠା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ରୁଚି ମିନ୍ସ ଆମେ ବାଇ ଫୋର୍ସଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ରାତିରୁ ଉଠିବାକୁ ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ ବା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଗବାନ କଥା ରୁଚି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ରୁଚି ହବ। ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହିଁ ହବନି। ଇଏ ରୁଚି ଷ୍ଟେଜ। ତାପରେ ଆସକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସକ୍ତି, ତାପରେ ଭାବ, ତାପରେ ପ୍ରେମ। ଏହିପରି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମ ଭଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ କଣ? ସାଧନା, ତାପରେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ତାପରେ ଭାବ। ଭାବ ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ପୁରା ଆମେ କଣ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦ୍ଵାରା ଜିତା ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଗୋପ୍ୟା ମାନେ ମା ଯଶୋଦା ହେଇପାରନ୍ତି, और ଗୋପ୍ୟ ମାନେ କିଏ? ଗୋପୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା और ରାଧାରାଣୀ ମୁଖ କମଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ କମଳକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାର ବାର ଚୁମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନଙ୍କର ଓଠ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି କିପରି ନା ବିମ୍ବ ଫଳ ସହିତ। ଯେପରି ବିମ୍ବ ଫଳ ପାଚିଗଲେ କଣ ହୁଏ? କୋମଳ। ସେ ଫଟା ମୁଁ ଆଉ ଆଣିପାରିଲେନି। ବିମ୍ବ ଫଳ ପାଚିଲେ କଣ ହୁଏ ନା କୋମଳ ହୁଏ, ସିଗ୍ଧ ହୁଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଠ କଣ? କୋମଳ, ସିଗ୍ଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଓଠ କେମିତି ନା ବିମ୍ବ ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ କୋମଳ, ସିଗ୍ଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଓଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟର ଅଧର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟର ଅଧର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲାୟିତ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର କିପରି ହୋଇଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବିମ୍ବ ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ କୋମଳ, ସିଗ୍ଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲାୟିତ ହଉଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧର ପାନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଲାଲାୟିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କିଏ? ସେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର
अधर को भगवान कृष्ण पान करती। एटा गोपी माने श्रीमद् भागवत में कहते जे उद्धव संदेश कथा कहुची जे गोपी माने विरह रे कहते जेतले भगवान कृष्ण वृंदावन छाड़ी मथुरा विराजमान करछंती मथुरा विराजमान करछंती ए विरह रे गोपी माने कहउछंती अरे सखी भावी जीवन निज विषय से जानिथिला जे मु एही ब्रज बाला मानकु छाड़ी मथुरा को ओ अन्य आड़े जीवी। गोपी माने तांग तांग भितरे वार्तालाप करुछन जे कृष्ण जानिथिला जे आमको दिने दिने आम मानकु समस्त को छाड़ी मथुरा नचेत अन्य कुआड़े चली जीव एवं एमाने अर्थात ये गोपी माने मो विरह रे मृत्युवरण करिवे। कृष्ण जानिथिला जे मु दिन ना दिने गोपी मानकु छाड़ी बा वृंदावन को छाड़ी मथुरा बा अन्यत्र विराजमान करिवी। तेणु कृष्ण जानिथिले जे ए गोपी माने मो विरह रे बंची पारिबे नाही अर्थात मृत्युवरण करिवे। तांको विरह रे आमे कष्ट पाइले तांकु भल लागे। गोपी माने कहउछंती तांकर जो विरह रे यदि आमे कष्ट पाउछु ताले कृष्ण को भल लागे बा कृष्ण आनंदित होई एतिपई आमर किपरि मृत्युवरण न हो कारण भगवान कृष्णकर विरह रे आमर मृत्युवरण हे जीव तेणु आमे माने किपरि मरिबु नाही कारण आम विरह विरह तांको भल लागुची आमर विरह कृष्ण को भल लागि थाए तेणु आमर विरह रे आमर किपरि मृत्युवरण न हो आमे किपरि मृत्यु को स्वीकार न करिबु सेतिपई कृष्ण बलपूर्वक फोर्सली मात्र थरुटी क्षणिक पई तांकर अधर अमृत को पियाइथिले काहेकि जहा द्वारा आमे कृष्ण का विरह रे नबरी केवल छटपट हो काहेकि ना अमृत पान करिथिबा व्यक्ति मृत्युवरण करि न थाए। अमृत पान करिथिबा व्यक्ति मृत्युवरण कर न थाए सेतिपई भगवान कृष्ण जानिथिले जे मो दिने दिने ए गोपी मान को छाड़ी मथुरा रे अवस्थान करिबी बा अन्यत्र अवस्थान करिबी किंतु मो विरह रे ए गोपी माने मृत्युवरण करिवे बा ए गोपी माने मरि जिवे एवं आमर विरह कृष्ण को आनंदित प्रदान करे आनंद प्रदान करुची तेणु आमको बंचाई रखिबा पाई कृष्ण कौन करथिले बाई फोर्सली तांकर अधर अमृत को आमको पियाइथिले काहेकि ना आमे किपरि मृत्युवरण करिवो नाही खाली विरह रे छटपट 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 हबु कारण अमृत पीता व्यक्ति मृत्युवरण करि न थाए। कृष्णकर नेत्र कटाक्ष स्मित हस्य ओठ सबु पुष्प बाण परी थरे जे कृष्णकर एही अंग मान देखि थाए सीए सबुदिन पे आघात पाए आमे जाउचे मंदिर रे कृष्ण को दर्शन करुचे मुझे ना तो किंतु कृष्ण दर्शन करने सिस्टम न कृष्ण को पाखरे चिड़ाई चरण कमल को पूरा टिकी निकी दर्शन घंटा भक्तान दर्शन करती ये हूँ दर्शन तापरे आंठू तापरे कमर बक्षस्थल हस्त लास्ट मुखमंडल भगवान कृष्ण को घंटा धरिकी ध्यान करने को ध्यान कुआଯାଏ ध्यान मान से हम गोटे वन स्टेप देखिदेवा ध्यान कुआଯାଏ ध्यान माने पर्टिकुलर गोटे अंग को घंटा धरी दर्शन कर ध्यान कुआଯାଏ तेणु भगवान प्रत्येक अंग एते सुंदर जी भगवान को ये अंग को देखिला से सबुदिन पे आघात पाए अर्थात भगवान कृष्णकर हो जाए सी जगतर हुए कार हो जाए कृष्णकर हो जाए थरे
वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधाराणी विरह जलरे छटपट होछंती एवं विरह जलरे छटपट होई रागरे सखी मानक कहउछंती सखी जदि थरुटिए काहार कानरे कृष्णकर चरित बा अमृत भरा ये जो लीला कथा पड़ी जाए यदि थरे कृष्णकर लीला अमृत रूपे लीला किंबा कृष्णकर चरित्र यदि काहार कानरे थरे मात्र पड़ी जाए तार अवस्था कौन हबो ना तार अवस्था हबो विनिष्टः द्वंद्व धर्माः अर्थात ସିଏ ଏ ସଂସାରର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦବ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକ୍ଷୀ ବା ଭିକ୍ଷୁକ ପରି ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପକ୍ଷୀ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ସର୍ବଦା ଏ ବୃକ୍ଷରୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ ଭିକ୍ଷୁକ आज गोटे घर काली आ गोटे घर तापर ये गोटे घर गोटे घरକୁ परिवर्तन करी बंची थाए सेही परी जी भगवान कृष्णकर अमृत रूपी कथा को कर्णरे प्रवेश कला बा भगवान कृष्णकर चरित्र को श्रवण कला सी आ जगत हबनी कार है जीव सबुदिन पई कृष्णकर है जीव अर्थात जीवन मध्य पक्षी भली जीवन यापन करिवो ता जीवन भिक्षुक भली जीवन यापन करिवो किछि से कोन स्तर संतुष्ट होबनी केवल कृष्ण कथा ही ताको आनंद प्रदान करिवो ताइले सखी कहउछंती हे वृषभानु नंदिनी राधे ताले कोहंतर प्रमाण किछ तुम पका अछि जे प्रमाण त दे परिवो ना खाली गप कहउछ जो माने कृष्णकर कथा सुनुछंती से माने ये संसार को परित्याग कर देछंती बा विरह जलरे छटपट होछंती बा पक्षी भिक्षुक परि जीवन यापन करूछंती कि अपन तुम भाई प्रमाण अछि तले राधे रासमती राधाणी कहउछंती ता अन्य किछि प्रमाण नहे सकी तार प्रमाण होछंती कोन ना अनर्थ देखिबार आवश्यक नाही आमे ही यार उदाहरण आमे स्वयं निजे आमे 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 माने आमे सबु गोपी माने बा ब्रजवासी माने आमे समस्त हेउची यार उदाहरण कारण तांक लीला कथा सुनिबारु आमे माने मते भिखारी बळी पक्षी बळी हमर घर छाड़ी विरह जळारे छटपट होछु जेपरी पक्षी बा भिक्षुक तान घर छाड़ी प्रतिदिन घर परिवर्तन करथांती सेही परी आमे मध्य को करूछु ना ए कृष्णकर लीला श्रवण करिकी आमे मध्य पक्षी भली आमे मध्य भिखारी भली घर छाड़ी निजर घर छाड़ी ए कुंजरे किपरि जीवन यापन करूछु विरह ज्वालारे छटपट होछु तेने कृष्ण कथा होची अमृत सदृश्य से कथा सत्यव्रत मुनि कहउछंती ताले इथरे चलंत आमे जीवा हरे कृष्ण निद हिंद कागो कि सोई पइले कि सब अच्छन तो होश रे ना बेस हो गले ठीक है ठीक है आ बेसी नहीं अल्प समय बंद कर दवा 8:27 समय केड़ी पड़ोछि तुम श्रीमूर्ति रे तुम परम मनोहर श्रीमुख को विशेष रूपे देखिबाकू मु इच्छुक एटी सत्यव्रत मुनि कहउछंती तुम श्रीमूर्ति रे श्रीमूर्ति रे तुम परम मनोहर श्रीमुख को विशेष रूपे देखिबाकू मु इच्छुक अर्थात कृष्णकर सुंदर मुख बा मुख होची एते सुंदर लाइक पूर्णिमा चंद्र केमती रात्रि रे पूर्णिमा चंद्र सुंदर लगी थाए
सेहीपरि भगवानकर कृष्णकर शरीर होची राति सदृश एवं मुख होची पूर्णिमा चंद्र सदृश। आपण माने चिंता करंतु फोटो फोटो मु गोटे आनी परिनी कोठी ते समय नाही मते। भगवान का शरीर कौन अमावस्या सदृश अंधकार एवं भगवान कृष्णकर मुख हला पूर्णिमा चंद्र सदृश। हेले भावंतु भगवानकर मुखमंडल कृष्ण चंद्र केते सुंदर हेतिबो एवं मुख मुख होच कोन राजा राजा को जाय कहीं कहैछि ना तांकर शरीर रूपी राज्य रे ये मुख राजा सदृश विराजमान करिछि। शरीर रूपी राज्य रे मुख रूपी राजा विराजमान करुछंती। कृष्णकर समस्त अंग बहुत बहुत सुंदर किंतु तांकर मुख अत्यधिक सुंदर अटे। भगवानकर समस्त अंग सुंदर किंतु भगवान मुख होत कोन अत्यधिक सुंदर अटे। तेणु मु आपणकर सुंदर रूप को तो चाहूची किंतु किंतु माने कोन स्पेशल आपणकर मुख कमल मो हृदय स्मृत हो ये सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करछंती। सत्यव्रत मुनि कहते प्रभु आपणकर समस्त अंग सुंदर ये भी सत्य था। भगवान कृष्णकर समस्त अंग सुंदर किंतु ये शरीर रूपी राज्य रे मुख राजा किए से मुख होची राजा। तेणु ये समस्त अंग आपनकर सुंदर हेले मध्य आपनकर मुख होची अत्यधिक अत्यधिक सुंदर। तेणु से मुखमंडल कौन मो हृदय स्मृत हो ए वर मते प्रदान करंतु। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଦନ୍ତେ ଇଦନ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ କୋଉ ରୂପ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପ ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନିବର୍ଚ୍ଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ अर्थात भगवान को से हृदय ध्यान करथिले। आम श्लोक नंबर 4 आलोचना करथिले। इदन्ते वपुनाथ गोपाल बालम ये जो गोपाल बालक रूप मोर हृदय स्फुरित हो हृदय से ध्यान करछंती। ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖିପାରିବେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆମ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ମୋ ପୁଅ କଥା, ମୋ ଝିଅ କଥା, ମୋ ଚାକିରି କଥା, ମୋ ଗ୍ୟାରେଜ କଥା ଏ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ନାଇଁ କ ନାଇଁ। अरे आपण माने मध्य आमे माने मध्य चलंतु गोटे सेकंड पे कि सत्यव्रत मुनि भगवान कृष्ण को सुंदर रूप को मन में ध्यान करथिले एवं ध्यान करिके वर्तमान भाषा रे प्रकाश करछंती जे भगवान केते सुंदर। सेही परि मध्य आपण माने गोटे सेकंड आखि मुझी की भगवान के सुंदर रूप को ध्यान करंतु। रेडी 1 2 3 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त आखि बुझंतु फोटो देखो नाउ फोटो न फोटो देखले बा हृदय सील मार दियंतु बुझेला। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे करो ना
ତେଣୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରି କହିବେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବି, ନା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଟି ନା ଦେଖୁଥିଲେ ଫଟୋ? ହଁ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି, ସମୟ ନାହିଁ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଇଏରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ, ଯେ ମତେ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ୱିକ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତାଙ୍କ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଜୀ ଦାମ ଯୋଉ ଦଉଡିରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ପଡିଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ତ ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ଖାଲି ଚାକିରି ହଉଛି, ପଇସା ହଉଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଆଇଲେଣି ଆମ ଧ୍ୟାନରେ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ଓହୋ ହୋ, ସରି ସରି ସରି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଝୁନୁ ମା ଜଲ୍ଦି। ଝୁନୁ ମା ଜଲ୍ଦି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମରେ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଆଖିକୁ ମଳି ମଳି ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟକୁ ଦେଖି ସେ ମୁଁ हरी ଅବଲୋକନ बोल, କରିଥିଲି। हरी बोल, झुनुमा की जय हो। ओके प्रभु। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାତା ଯଶୋଦା ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଲଡୁ ଭୋଗ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକିରି ମାତା ଯଶୋଦା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯାଇକିରି ସେ ଲଡୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। हरी बोल, हरी बोल। ମାତା ଯଶୋଦା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲି ଲଡୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ନା ମତେ ବା ମା ତମେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ। हरी ମୁଁ ଏଇଆ बोल, ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବେ? ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ଆସୁନି କାହାର କିଛି? ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ କଣ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ମାତାଜୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟି ନା ନାଇଁ? କଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି କି? କଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର, ଇନଆକ୍ଟିଭ? ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ବନ୍ଦନା ମାତାଜୀ, ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ? ଇନଆକ୍ଟିଭ ସମସ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାମୋଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଦାଚିତ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅନିବର୍ଚ୍ଚନୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉ ଲାଇକ ନୀଳେଇ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହଉଛି କଣ ନୀଳ, ତ ଏ ଯୋଉ ନୀଳ ବୋଧେ କୌଣସି ଭୌତିକ ରଙ୍ଗର ନୀଳ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖର ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ କଲର ନୀଳ, ଇଏ କୌଣସି ଭୌତିକ କଲର ନୁହଁ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ କମଳ ପରି, କିନ୍ତୁ କମଳ ତ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କମଳ ପରି କହୁଛେ ଆମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ କୌଣସିଥିରେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ କହିବା
जे ଏଇ ଭଳିଆ ନାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ହଉଛି କଣ ମୁଖାମଞ୍ଜ ମୁଖ ହଉଛି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ ପଦ୍ମ ପରି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପରି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳର ଆକାର ଯେମିତି କମଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏ କମଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ସଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ 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 ମୁଖ କମଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୂପୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଭଳି ବିରାଜମାନ କରୁଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କଣ ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି କାହିଁ କାହିଁ ସତ ଖାଲି ମୁଖମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କଣ କଣ ଅଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିଶେଷ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ବା ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କିପରି କଣ ଅଛି ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଯେ ସତ୍ୟତ ମୁନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ ହଉ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କିପରି ଅଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ଏହା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପରମ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମଳ ମିନ୍ସ ନୀଳ ସିଗ୍ଧ ସିଗ୍ଧ ମାନେ ସିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କଣ ରେଡିସ୍ ତ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରି କହିପାରିବେ ସିଗ୍ଧ ମାନେ ରେଡିସ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ଅଲକା ବଲିରେ ଆବୃତ ସେ ଫଟୋ ଆଣିପାରିଲେନି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ହଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ସିଗ୍ଧ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା ବଳିରେ ଆବୃତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଟିରେ ଘେରି ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଉପର ବେଷ୍ଟିତ ବହୁ ଭ୍ରମର ଯୁକ୍ତ ଏକ କମଳ ଯାହାକୁ ଗୋପୀ ଯଶୋଦା କିମ୍ବା ରାଧା ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସିଗ୍ଧ ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଅଟେ ଚିକ୍କଣ କେଶ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହେଇକି ଅଛି ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଘେରିକି ଅଛି ମାନ ଏ କେଶକୁ ଭ୍ରମର ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଭ୍ରମର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଭ୍ରମର ଭ୍ରମର କଣ ଯୋଉ ଉଡିକି ଫୁଲରୁ ରସ କଲେକ୍ସନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏକ ଭ୍ରମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୋଚକୁ ଏକ ଭ୍ରମର ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯେପରି କମଳରୁ ରସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମଳ ଫୁଲରୁ ରସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମର କଣ କରେ ଯେପରି କମଳର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ ବା ଘୁଁ ଘୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କରି କଣ କରେ ନା କମଳର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାଏ ଏବଂ କମଳରୁ ରସ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏ କେଶର ରୂପୀ ଭ୍ରମର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯୋଉ କେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ ଯୋଉ ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭ୍ରମର ରୂପୀ କେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଖକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁହୁ ଚୁମ୍ବିତ ବିମ୍ବ ରକ୍ତାନ୍ଧରମେ ମୁହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ କମଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ କମଳକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପୀ ଗୋପୀ ମାନେ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ମାନେ ବା ମା ଯଶୋଦା ବା ରାଧାରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ମୁହୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର
ସେଇ ମହାଧନ୍ୟା ମା ଯଶୋଦା ବା ରାଧାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର 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 ଚୁମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ମୋର ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତ ହଉ, ବାସ୍ ଏ ବର ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି। ଅଥବା जो पूर्व श्लोक आलोचना होता सदा में मनस्या भी रास्ता की मन्ने, अर्थात सदा माने माँ जशोदा बा राधाणी द्वारा बारंबार चुंबित से मुखमंडल सदा अर्थात सर्वदा मो मनरे आविर्भूत हो बा मो मनरे स्फुरित हो, ये वर सत्यव्रत मुनि मागुचंती। मुखमंडल आउ गोटे स्वभाव कह कौन? रक्त बिंब रक्त धरन अर्थात भगवान ओठ हूँ किपरि ना बिंब फल सदृश लाल। से ये जो सुंदर रूप जो मुख आपण कलर कना श्यामल कलर एवं जो सिद्ध कोमल चिक्कण कोमल एवं आकर्षणीय केश द्वारा आवृत हो जो मुख एवं जहाँकर अधर हूँ कौन? रक्त बिंब सदृश लाल, बिंब फल सदृश लाल, से ही रूप बास मोर हृदय स्फुरित हो। ସେଥିପାଇଁ अन्य लक्ष लक्ष वर प्राप्ति रे मोर प्रयोजन नहीं, मोर इच्छा नहीं। से वर मोर कौन हम? से मोर वर किसी आवश्यक नहीं। सदापद एठारे अर्थ बलरु अन्य ले अर्थ हेब तांक द्वारा बार बार चुंबित सही मुखमंडल थरुटिए मध्य मो मनरे दृष्ट हेउ। अथवा श्लोकस्थ सदा शब्द यही श्लोक अनुभूति हेतु सर्वदा जेपरी प्रकट थाए एपरी तात्पर्य द्वारा ग्रहण करि जाई पारिबो। अर्थात सदा माने सर्वदा ये जो आपनकर सुंदर मुखमंडल को सर्वदा माँ जशोदा बा गोपी बा राधाणी माने चुंबन कर बास यही रूप मोर हृदय सर्वदा स्मृत हो। से रूपर आ गोटे क्वालिटी कौन? बिंब रक्तम धारण अर्थात बिंब परी लाल दुईटी ओठ अच्छी, तेणु ये जो बिंब परी लाल ओठ श्यामल मुखवर्ण सिद्ध रक्तेश्च रेडिश कलर जो केश आपण आवृत कर रखी बास यही सुंदर रूप मोर हृदय स्फुरित हो। अन्य लक्षाधिक वर प्राप्ति रे मोर कौन प्रयोजन नहीं, मोर अन्य कौन वर आवश्यक ही नहीं, बस यही वर मते प्रदान करंतु। ये सत्यव्रत मुनि कौन प्रार्थना कर। हरे कृष्ण। आर किसी प्रश्न डाउट? मत क्वेश्चन आंसर में समय होनी तेणु क्वेश्चन आंसर पचारनी। आपनकर किसी डाउट अच्छी कि प्रश्न अच्छे आप पचारि पारे? हैंड रेज कले?